Sapa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May your dreams come true. May your dreams all come true. May your dreams all, may your dreams all, may your dreams all come true. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, happy long life. Happy long life to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Woo! Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy 57th birthday. Wow! Yay! Okay. Sila cincin lagi pagawas. Sila cincin lagi pagawas. Wala kita si cincin pwede na mo. Kaloy kayo. Ini sunod sila anak ka. Motor we alis. Para kuan gyud. TikTok kaya mo. Oh, dali na. Late man da. Sa mga wala lang. Okay na, mahal na. Oh, birthday bitaw. Kamu script dai mali. Mo din sayo ni uli. Nagpa-happy birthday na gani ko na script. Nasi pa wala kadungan nang gawas. Yabag pag yun, no. Yabag pag yun. Ano ba si Sir Dan ana? Importante gisugat. Nag-lower do, nag-higher do. Ay na, sige na. Makasabot raman po na si Sir Danny. Sir, makasabot raman po ka, diba? Ang yabag. Okay. Lo, grabe, sir. Murag bago pa ka gimanyanitahan na mo atong kuan ba? Lo, grabe ka gudol. Di ara ka ayo. Uy, 1 year na di ay? 1 year na di ay? Murag bagwa man na usog ang kuan. Naong? Lagi. Good morning! Welcome back to my YouTube channel, Olivia Carmen Balandang Mix Vlog. For today's vlog, birthday ngayon sa assistant manager namin. So, abangan niyo po ang mga kaganapan. Ganahan ko ana imong gisuot. Di lang mo igo sa ako. Ito na po ang aming preparasyon. Ang mga empleyado na aatin sa birthday celebration ng aming manager. Ito na, ano na ang mga birthday boy. Mura pag wa man nausob ang naong. Nagtaas ang edad, nagkabata man. Ang ganda. Style po, style. Oh, grabe gini si ko ano, JJ no? Si Jezreel no? Dinali-dali day. Grabe ginali-dali nila ani. Nice kayo ang dessert station. Wapa.
Oh, guys, kakain tayo nito. Oh. Grabe. Grabe, grabe, grabe. Ah. Grabe, grabe, grabe. Ah. Dessert station. Oh, ang buboy, ang buboy. Grabe ang buboy, oh. Buboy, buboy. Mga unay, oh. Gamay pa ang mga unay. Mga unay ba gamay pa? Gamay pa ang mga unay. Kulang pa inani kadaghan. A celebration. Karede na. Among MC, among operator, guwapo. Oh. Pa nga bata pa. Ugi magtukitan ka sa kuan ba nga engineer na di ka. Bata pa manggil kayo. Among beautiful. Pakayo. Abot na ang silibran. Ladies and gentlemen, the moment you've all waiting for, the most radiant, handsome celebrant today, let's all welcome Engineer Danilo G. Llames. Palakpakan everyone, celebrating his 27 wonderful years of life, wisdom, and service. Happy, happy birthday, Sir Danny. 17 pa daw si Sir. This song entitled My Love Will See You Through, related to Si magkahilak. Siya din na ka, sir. Good morning, everyone. You may all be seated. It's a joyful and meaningful day as we gather here at the NIA ASTIC conference room to celebrate not just any ordinary occasion, but the birthday of our beloved Assistant Division Manager. We thank you all for taking the time to join this simple yet heartfelt celebration in honor of a leader who brings sa ating mga unit head, huwing ko dari sa presidential table. Kanatingan ko na si Sir Jerwin na dari. All from different units. Pero ganit, dire Sir Jerwin. Ha? Sir Al, Joyce. Okay, to be called occasion, I would like now 57th birthday. Let us now watch a video message presentation compiled by our HR unit and given by the NIA ASTIC family, NIA ASTIC Imo family. Their warmest greetings and heartfelt words to our beloved birthday celebrant. So without further ado, Kung malagi nagkuan, invocation. Your Excellence and Achievement.
Gikan sa Pop-Islands family, lagi paluhan sa among ngipin, Sir Horacio Ocam, to Sir Dafoy Castillo, Sir Danny, Matugayong adlaw katawan, Sir Danilo Llaves. Sir, ang amuang panghilaot o pag-ampo, nahatagan ka pa kung dugang puso, maayong panglawas, kung daghang grasya nga maabot pa sa imong kinabuhi. Padayon sa imong pagkamangihatagon, salamat sa imong maayong pagdumala o inspirasyon sa among tanan. Happy birthday, sir! May God bless you always. Love, love, love! Hey, Sir Dan, wishing you continued success, good health, and happiness in the year ahead. It's a pleasure working under your supervision. Procurement and property unit. Ala, nihilak si Sir Danny. Happy 57th birthday, Sir DGY! Forever dynamic, goal-oriented, And beautiful leader. wishing you continued success, good health, and a year filled with joy and accomplishments. Greetings from Institutional Development Unit, Mabuhay! Wishing you continued good health, happiness, and success in all that you do. Cheers to more milestones ahead. Happy birthday, Sir Dan! Yay! Gigan diri sa Auckland Mountain Station, happy 52nd birthday, Engineer Danilo G. Llames. Happy birthday to you. Sir Danny, wishing you a happy birthday and year filled with hope and prosperity, good health and more success in the coming year. Happy 57th birthday, Sir Dan, from Landers family. Lodi, Tuagusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Island, Timog, Assistant Division Manager, Engineer Danilo G. Llames. Happy birthday, Dan. As one of the key officials, my body in the office, your commitment and strength have left a lasting impact everyone around you. May you always be reminded that the work you do doesn't just keep the things running. It inspires everyone around you to do better. Again, happy birthday, Daboy. God bless us all. Dan, happy birthday. It's your 57th. Have a good health and may God bless you and your family. So, happy birthday, Dan. Enjoy. With that, palakpak! Oh, di nawala mo, Zay. Practice kayo mo, Zay. Zay, ay na to para man niya. Ah, si Mali. Ha? Lagi daw.
Wala. Ang design? Wala pa. Larpis Family. Tumangan. Headed by Engineer Danilo G. Llanes, birthday celebrant. So palakpakan everyone. Natin na sila intermission number. Taon niya na daw. So, it's a strong foundation. And for Sir Dami, that foundation is his family. They may not be with us every day in the office, but their love, sacrifices, and support are felt in everything Sir Danny does. And today, they have prepared something very special. Let's all take a moment to watch this touching video message from the people who know him best, his beloved family. Hi Tito, today is your day. Wishing you a year filled with love, joy, and blessing. Ang binggan na ilagay na sa trabaho. Stay healthy, sa gabi ka busy. Happy birthday, and kita-kits po. Hi Tito, happy birthday. So it's your day today. So don't stress too much at work para dili matigulang. Anyways, I just want to say thank you for everything, and unta tagahan pa kag baskog nga panglawas perminti ni Lord, and unta nga more blessings to come for you because deserve nimo ang mga blessings nga niabot sa imong life karon because you are such a good person and everyone knows that, and you're not just a good tito to me and to us nila kuya, but you are also a good husband, a good father to Kuya Darrell, and a good son to Lolo and Lola. So, just trust the process and unta nga tagaan ka og wisdom ni Lord perminti, and I hope na magmalipayon ka always, although there are those times good nga maka-face yung struggle, but we also know na malampasan na rin nato na tanan. Just have faith in God always. So, ayun lang. Take care always, and I love you. Brad, basta happy birthday rito. Wish na ko sa inyo, Brad. Tagaan kapag taas na kinabuhi sa inyo. More blessings to come. Ako, nihilak na yun. Murag nihilak na yun ba? Salamat kayo sa kamang ninyo. Salamat kayo mamagkakapan. Siyempre ka. Lagi ako nagkawi sa Murag inyo. nihilak na yun si Sir Danny ba? Nakapunta ako, nasunod. Nakapuntigong na punta. Nalista na ako kung tigong-tigong na ako sa una. So, enjoy your day lang, Brad. God bless. Cheers. Kapatid, happy birthday. Happy birthday. Wish ko sa iyo ay happy ka ngayon sa araw na to. Marami kang bisita, maraming handa. Always pray, and I wish you all good health and more blessings to come. At sa susunod na birthday mo ay magbakasyon naman kayo dito sa Lipa. Maraming salamat sa napaka-generous naming kapatid na laging handa at laging nandyan sa mga tulong na binibigay sa amin, sa ating mga magulang. Enjoy your day today. Happy birthday ulit. Bye! Happy birthday to you, Dan. Happy birthday. Mahinaot ni nga tagaan ka o maayong lawas o daghan pang birthday nga magsaulog kang tanan. Ay, happy birthday. I love you. Happy birthday pa, Papa. Happy birthday. Tagahan ka ng more blessings, good health,
out. Salamat kami sa pagsuporta ng sa kung sa man ang mga blessings karon. Sure kung naghan ka na kay yung tatanong na natabangan ka nga tao. Happy birthday po daw na si Yuki Malitaw. Yung paborito nga earring. Happy birthday? Oh, happy birthday daw. Happy birthday pa. Brad, mayong adlaw, inaot nga magmalipayan ka sa imong adlaw nga natawan karon. Ani ami karon imong igsuon si mama, si papa. Happy birthday, Daddy! Eh, isa mo birthday mo na. Greetings! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday po. Maingay kami dito kasi nagsa-celebrate kami ng birthday mo. Happy birthday! Okay, palakpakan sana ang nice special guest si Sir Danny. Ay, dali mo. Sige lang. Well, Mrs. Oo, ano siya? Okay na. Okay. Nabusog na good me, no? The moment mong good nga, kanang, ano na, actually, support po Danny. Actually, na IGC nga, wala si Sir Danny. I-add lang ka na mo, sir. Ito. Oo, niya. Ang task na ko is to bring ma'am, ate ma'am, ma'am Rose. O niya, kay, naaman siya prior commitment di ay, which is, si Kapitan na ganyan ako istorya yun. Oo, digid na ko siya madala kay ang activity po, nag-start na po na yun. Oo, so, at first, gi-initial na naman ito na ako, gi-chat na yan na, ato kung aduming ilabalay, pag ato naman sa balay, walay tao na nawag. Pagtawag na mo ato, ana siya sa bukid daw. Niya, wala miklo kung asa na bukid, na mga asa di ay. Ngayon siya nga, naasa ano daw, kanang Purok Nuipi. Pag ato na mo sa Purok Nuipi, naaman di ay na A o B. Oo, so namutanan na po mi. Amo na napangutanan, kato pag yun, marag delivery lang, so dili talaga dito. Nanghanap na po mi mga tagbalay. Namigiinan pag yun mi, asa man mo, mamista mo. Kay pista di ay, sa isa ka, sa B man ata to, sa B. So may mga, ang among ipangutaan na, asa dapit ang awarding, kay naalagi awarding sa ilang activity which is naapod dito si Ate Ma'am. Mo to, mingon sila na, naa sa purok, itong B, asa man agiyon, basta, sa kapakayo, grabe katukto kaayo yun, like, imagine, may saan ako ito pag-imagine, pagpangampanya, nakato siguro ka dito sa, oo. Pero, nakasugat gani kung ako estudyante, no? Nya, alibay na lang kung nga, nalang sundoon. Pag ang ending nagkita lagi hapon mi dito sa balay, kaya dito po dahil siya panulong. So, nangaon na lang mi. Mao to siya, grabe na. Ma'am, kung pwede ba, na siya. So, makita po na to na she really wants to come. But the time is dili mo ka makapari. So, mauto ka, kami numihay yun. Mauto siya. Diha, lingkod. Ako, gabi na ila tinawag ay kinagdakay na... Wala man maabot ang pamili. Wala, yun. Sige, lingkod na mo. Makalagi po. Isarado na, kay grabe kainit. Siya, which is big part siya dito ng activity. Pero at least, di ko tani mga on, gipaan kami na no ang nakawan. Pero daghang salamat kayo kaya sir, no. In terms ato our work, we will always support. Not really for you lang, kundi for the agency. Oo. Ana man gid na. So kabalo man pud mi nga you will be instructing us mga sugo nimo nga dili man pud sa kadautan kundi para man pud na sa kaayuhan para sa ato ang office. Actually kanang murag kabalo naman ni ang tanan especially
sa planning, kabalo na the support is the unit will be supporting or the group will be supporting you in return sa imong hapot support ni ginapakita sa kada unit po. Which is very, nang evident yun siya. Kung na ay problema doon lang, maapil na gani financial, no? Sorry, naami yung naingana. Naami yung naingana. So, dagang salamat and we really appreciate you for that. We hope na kanang continue being a blessing sa gina-message pa na ako sa mga. Continue being the blessing sa tanan. Kay maybe with that, ma-define na to ang ato purpose why we're here. No? Anong nag-exist ta. Sakto na. Magigutom na dahil si Bambing. Nakakaon naman good ni Bam. Mauna. So, dagang salamat despite sa na-fail me. Pero, salamat kaayo, Sir Dan. And happy birthday. 57th birthday. So, no matter whichever way kanang dalhon ta sa ato journey, we will always be supporting you for the improvement, not just for you as a person, but also sa ato giserban, which is ang ato bread and butter, ang NIA ASDI, or ang National Irrigation Administration. So, asa na to ako mga kaban? Sige na mo, dilig na dayon, paspas. Okay, daghang salamat. And this is just a little token, but appreciate pa din. Okay. So, happy birthday from Planning and Thank you, sir, for that. But actually, it's not an epic fail because the effort itself is what appreciated that proves love to Sir Danny. So, palakpakan everyone. Dili kompleto ang panisan kung wala ang ato ang survey. Sa upo, sir, pwede. Kita na likod. Okay. So, biyang nyo, na ato ang siga o na ato ang atong tulo ka cake, i-blow ni Sir Danny. Happy birthday, happy day, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. A moment of silence. Happy birthday. Okay, happy birthday. Sama na. Okay na paano? Hala. Surprise for me. Kung hindi ko kabalo, no? It's the first time na nakunik ninyo ang tumasa layo, no? The first na nag-istorya is just graduated from the PJMP na assigned siya sa Lanao. So to siya pagpunasa sa Lanao. Sige. Very graduate sa Baran. And the second is itong akong pagmangkot na babae, anak siya sa akong brother, no? And he is working at BSM, nasa sa Cagayan. Then my sister, nasa Lipa City siya. He married once ka na Philippine Air Force. Then ang ako ang brother, kamahuran na hiling ko pahat. Moto akong ikuha sa Tagol. And nilarga sila sa Valenzuela, no? Nagpiyok karon. Ako pagmangot to karon dito nagkuan. So mga lagyo sila. No? Ang akong igsoon na katong family, among kamagwangan to is in Campanilista, midwife nasa sa Campanilista Hospital. Grabe. And lastly, ang ako ang parents. No? So, ang akong parents, akong mama is already 84 years old. 84? Recently, katong pag-visit ako atong
Visit na ko sa Saturday, half of his half sa iyang body, ito niya malino. No? Palitan ako sa pagkaon na to. Saturday, ako siyang gitan na mag-iisip na siya kaon. No? It's the first time nga itulo akong luha, nagtanaw sa akong mama. No? Muna akong gingon sa inyo ha nga every Saturday man gud actually gatulog kagayan to visit them. No? Nagkukon na ako na sila. Hindi dagat, sinasa. Because family is family. No? Nag-kami, manage to keep them ako silang tigong-tigong. Because lalo na sa tumaginikanan. Give them time while makipag-istorya pa mo. Kaya, okay na siya. That's why, akong papa, katong papa, isasad sa akong reason nga nung niya ko dito kaya napakang giro. No? Sa ilahang giro rapod nga na dito. So, dito lang naman akong papa. My papa is almost 88 years old. My mother is 64. So, kami nga magsuon noon, we're blessed, no? Puro na may 50s. Among kamanguran is already 52 years old. So, nga namin ka-bless na kompleto kami until this day. Kompleto pa ginikanan. So, I really thanks the one nga nagpanog effort ani on my birthday. Nakaingani mo sa ako. I'm sorry nga si Mrs. wala din mapan ni Sir Eugene because nakakomment na po siya dito, and si Mrs. is not the kind of wife nga one is office. Sorry lang, mayon siya din. Biligid siya na ako madala na makaano sa opisina. Nana siya siya type pero amot na nung without siya as kagawad. And in fact, kung magpag mo sa pangkasi, hindi na kong nag-istorya kami ni Sir Dodong, si Rose. Yan na Sir Dodong. Actually, ang nag-suggest si Rose man. Si Rose siguro, si Edgar ko siguro nag-suggest ani. Si Edgar, tagsa. But anyways lang, Joke lang. would like to thanks everybody. Sino ka tindog ya? I could not be what I am today if not because of your support. Thank you very much sa inyong support. Sometimes napanlit sa ako for 20 more years I've been in their aid. I have not been promoted. Ang ako lang designation na task. No? Pero akong posisyon is Atong May man siguro. Namistas mo ang silingan. Sa gingon pa sa Kainan na! Happy birthday! Delete na ang aming tanghalian. Uy, asa man ka paingon? Asa ka? Kao na! Kao na! Kao sa! Ayaw niya nako. Magbat ako. Nakao na. Ha? Oh, sige. Lingkod ko no ko dahil ingon sila. Nagpaspasan na si Sir. May si Sir silang balay. Ni Paolo sa tama. Asawa mo.
Wow!